भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत रक्ततीर्थ इरामठारे सार्वजनीन सिद्ध पंचदेव मेलन 5 दिन धरी अनुष्ठित हुए। ଏହି ମେଲଣରେ 24ଟି ବିମାନ ଆସି ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମେଲଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମିଟିର ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ, ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଦେବବ୍ରତ ବଳ, ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ଦୟାନିଧି ବେହେରା, हेमंत बेहरा, रंजन कुमार नायक, गोपाल महालिक, निरंजन पाणिग्राही, दयानिधि महाण, संजय बेहरा, कल्याण कुमार महांती, चित्तरंजन दास, प्रदीप कुमार दास, रामचंद्र बेहरा, अजित कुमार पाढ़ी, मनगोविंद बेहरा, गजेन्द्र बेहरा, खीरेन्द्र महांती, बसंत खिलार, मकरेन्द्र खिलार, सुनील कुमार पाढ़ी, शशिकांत पाढ़ी, चंद्रकांत बेहरा, बुधिया बेहरा, भीमसेन खिलार, बाबुला साहू समेत इरम अंचल ग्राम पंचायत वासी मैंने उपस्थित थे। इरम एत बड़ नाम अर्जन करते दुखर विषय जे ठाकुर माने विराजमान करुछन्ते अस्थि मंडप रे। यदि सरकार तरफ ठाकुरंक पई मंडप तैयारी हुए बहुत भल हुंता बोली भक्त माने सरकार को अनुरोध करछन्ते। जने सदस्य संकलित सदस्य ये कमिटी की आमे आज होली को एमिति पालन करिछु जे गाँ गाँ रे पैसा दि पैसा कलेक्शन करिकि आमे अनुष्ठान टाको बढ़ाइछु। आज आज जो देखुछन्ती जो जगह आमे कथा होउछु एठी आज्ञा थिला आजबेस्टर घर, माटी रे आजबेस्टर घर। आज्ञा राजनीति रे पड़ी कि ये आमर होली कमिटी को घर टाको भांगी दिया गला। आउ आज काली नेता माने कहले जे आमे एटा को एमती कर दबु सेमती कर दबु तार आज्ञा नेता कथा नेता पाखे रही जाइछि, किंतु कमिटीटा जेमती हवा कथा करि चलछु आर छपर नाही कि गोटे आमर गोटे ठाकुरंक पई गोटे गोटे स्थायी भी नाही। आज्ञा आमे बहु ब्लॉक जाइछु, एमएलए को पाखु जाइछु, पूर्वतन एमएलए जेतले तांको पाखे जाइछु, आज हबो आर मास हबो एमिति करिकि आज की 4 वर्ष देइचंदी। आमे कहले 7 तारिख आसंतु, 7 तारिख जाइछु, 5 तारिख आसंतु, 5 तारिख जाइछु, किछि फलप्रद हेइनी। किंतु आमे लोक मानन कोतरु जो कष्ट रे पैसा दीटा कलेक्शन करिकि अनुष्ठान पई करिछु एटा ला इरम हला शांति शृंखला पंचायत बुझले कि एठी रक्ततीर्थ पंचायत माने रक्ततीर्थ पंचायत आउ इरम एमते स्वाधीनतार गोटे माने सबुठार श्रेष्ठ जगार गणित हो। किंतु इरम पाई सेमिति कहार गोटे माने आसुनी जे लोक मानक पाई जे गोटे इरम गोटे ऊपर को जाऊ, किंतु इरमर बहु लोक बहु ऊपर को जाइछन्ति नेता माने एठू नेता हेगी, किंतु लोक मानक कथाटा शुणिजंती तांको कथारे से रही जाइछन्ति। कि इरम पाई किछि नाही। देखंतु आज की 3 वर्ष हला आम ऊपर कपड़ा देखुछन्ति किंतु ऊपर छपर नाही। किंतु आमर जो गुरुजन माने एटा करिथिले किंतु छपर करिथिले, किंतु बर्तमान से माने छपर काढी नैछन्ति कि छपर जिंस नाही। किंतु आपण लक्ष्य करंतु एई कमिटी रे राति 5 राति हम अनिद्रा होछु। ठाकुर आसी बसला परे किछि ऊपर पाई सुरक्षित नाही। आउ बेसी कहवा आवश्यक नाही। आपण मानको पाखरे एतिक अनुरोध सरकार को खाली एतिक अनुरोध आमको इरम पंचायत पाई किछि टिके दया करी कि एति छपरटा कर दियो, स्थायी छपरटा कर दियो, एतिक अनुरोध। इरम सेकेंडरी कॉलेज रो इरम स्कूल रो मु +2 सेकेंड इयर साइंस रो छात्री मु इरम रो बासिंदा। आमर आज दल पर्व पालन करा जाउछि। आम इरम रो तो दल पर्व विगत 100 वर्ष पुराना, तेणु 100 वर्ष रो जो दल पर्वटा पालन करा जाउछि बहुत आनंद उल्लासर सहित भक्त मानकर गहली एठी देखा देउछि। आउ एटा इरम रो नाटा इतिहास क्षेत्र रे स्वर्णिम अक्षर रे स्थान पाइछि। सेहि भली भाबरे सांस्कृतिक क्षेत्र रे भी इरम पछ घुंचा देइ नै। इरम आज पंचदल पालन करूछि। एही अवसर रे आज हमर ई मंडप रे 24 टी विमान विराजमान हेबे एवं सब विभिन्न प्रकार साजसज्जा, नृत्य, गीत इत्यादि आडंबर ठीक भाव आयोजन करा जाइछि। तेणु इरम बासिंदा भाव इरम एक नूतन रूप देखी आमको बहुत खुशी लगुच। इरम रे भक्त गहली, विभिन्न प्रकार दोली दुकान मान इत्यादि बजार बुली देखा भारी मजा लगुच। किंतु दुखर विषय इरम एते बड़ ना हेकि भी किंतु आम ठाकुर माने विराजमान होउछन्ति जो एक अस्थायी मंडप रे। एक स्थायी मंडप जदि आम स्थानीय एमएलए आउ सरपंच माने सहानुभूति द्वारा करा जाई पारंता ताले निश्चित भाव इरम राउरी विकास हुंता, ठाकुर मानकर बसिबा
ଆସିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କିନ୍ତୁ ଇରମର ବିକାଶ ପଥରେ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଭାବରେ କାମ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇରମର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା, ଆମ ଠାକୁର ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଇରମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ଇରମର ପିଢି, ତେଣୁ ଇରମର ଉତ୍ତରତର ପିଢି ଭାବରେ ଆମ ଇରମର ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାନ୍ତ ବାରିକ ଇରମର ଏ ହୋଲି କମିଟିର ସଭାପତି। ଏ ଯେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତଥାପି ଜମିଦାରଙ୍କ ଅମଳରୁ ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳର ଇଏ ପାଳନ କରାହଉଛି। କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି? ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ବହୁ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଆପାତତଃ ବିମାନ ମେଳନ ଟାଇମରେ ମିନିମମ୍ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। କେତେଟା ମେଳନ ଆସେ? 24 ବିମାନ, କେତେଟା ଆସେ? 24 ବିମାନ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ବିମାନର ମାଦଳ ଆଉ 24 ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟ ସବୁ ସଜାଣି କରିକି ବାଣ ରୋଷଣୀ ସହ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବାଣ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ? এটা পঞ্চদଳ 5 দিন ধରି ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲି ରହିଛି? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଇଏ ଜମିଦାରଙ୍କ ପିରିୟଡରୁ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟରୁ ଏଟା ପାଳନ କରା ଆସୁଅଛି। ଏଠି ଆମର 5 ଦିନ ମେଳନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପଞ୍ଚଦୋଳ ମେଳନ ବୋଲି ଏଠାରେ କଥା ଅଛି। କେତେଟା ବିମାନ ଆସେ? ଆମର 24 ବିମାନ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସନ୍ତି? ଆମର ଆସନ୍ତି ନୂଆ ଗାଁରୁ ଆସନ୍ତି, ଅଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସନ୍ତି, ଇରମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସନ୍ତି। ଆମର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିମାନ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଖୁବ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସବୁ ବିମାନ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇକି ଆସେ। ବାଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇକି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଡିଜେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡିଜେ ଆମେ କରୁନାହିଁ। ଆମର ଏଠି କଣ ହୁଏ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଜ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ଆସନ୍ତି, ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଆସନ୍ତି, ଉଡ଼ାମଣିରୁ ଆସନ୍ତି। ଆମର 3 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏଠାରେ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣୁ। ଯେତେ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଆମର ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଅଛି, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଲୋକ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମର ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି ଆଳତି କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯୋଉ 5 ଦିନ ରୁହନ୍ତି ଠାକୁର, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୁଏ। ଏଠି 5 ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ଆମର ଲଉଡି ଖେଳ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ନାଚ ହୁଏ, ତୃତୀୟ ଦିନ ବି ମେଲୋଡି ହୁଏ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମେଲୋଡି ହୁଏ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଠାକୁର ମାନେ ଉଠନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ବାଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁ। ପ୍ଲସ ଯୋଉ ଠାକୁର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ରୂପାର ବଂଶୀ ସହିତ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦଉ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ସମ୍ମାନର ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ପର୍ବକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ କରୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରୁ ଶେଖ୍ ସୈୟଦ କାଦିରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।